ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف دار شيخنا ورب أرواحنا بحجر الدين بالخير وسع وصفور وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أكمل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد
تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. Sekarang bacaan saya mana? Terakhir kemarin. Hah? Kamu lain gak? Mana baru terakhir? Ada nggak kita? Hah? Oh, kama qala ta'ala. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
كما قال تعالى كما قال تعالى وإذ قال ربك قال ربك للملائكة للملائكة إني جاعل في الأرض في الأرض خليفة خليفة قالت الملائكة قالت الملائكة أتجعل أتجعل فيها فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن ونحن نسبح نسبح بحمدك بحمدك ونقدس لك ونقدس لك فلام الله كلام الله عليهم وقال وقال إني أعلم إني أعلم ما لا تعلمون ما لا تعلمون فخافت الملائكة فخافت الملائكة فطافوا طافوا حول العرش حول العرش 7 مرات 7 مرات فتجاوز عنهم وتجاوز عنه فأمرهم الله فأمرهم الله أن يبنوا أن يبنوا بيتا بيتا على وجه الأرض على وجه الأرض حتى لو أذنب لو أذنب أولاد آدم أولاد آدم فيطوفون يطوفون حول البيت حول البيت 7 مرات 7 مرات فيتجاوزوا وتجاوز عنهم كما تجاوز كما تجاوز عن الملائكة عن الملائكة ثم نزلوا ما نزلوا فبنوا على الأرض الكعبة الكعبة ثم رفعها الله تعالى ثم رفع الله تعالى وقت الطوفان وقت الطوفان إلى السماء الرابعة إلى السماء الرابعة وخلق الله تعالى خلق الله تعالى منارة نارة في جنب البيت جنب البيت يعني الكعبة يعني الكعبة ثم سماه ثم سماه البيت البيت المعمور المعمور وطول المنارة وطول المنارة 500 آمين فإذا كان فإذا كان يوم الجمعة يوم الجمعة يسعد يسعد جبرائيل جبرائيل عليه السلام عليه السلام على المنارة على المنارة ويؤذن ويؤذن ويسعد ويسعد إسرافيل إسرافيل على المنبر على المنبر ويخطب ويخطب ويؤم ويؤم ميكائيل ميكائيل للملائكة للملائكة فإذا فرغوا فإذا فرغوا من الصلاة من الصلاة فيقول فيقول جبرائيل جبرائيل ما حصل لي ما حصل لي من الثواب من الثواب لأجل الأذان لأجل الأذان وهبته وهبته لجميع لجميع المعذنين المؤذنين في وجه الأرض في وجه الأرض ويقول إسرافيل ويقول إسرافيل ما حصل لي ما حصل لي من الثواب من الثواب للخطبة للخطبة وهبته وهبته لجميع لجميع الخطباء الخطباء في وجه الأرض في وجه الأرض ثم يقول ثم يقول ميكائيل ميكائيل ما حصل لي ما حصل لي من الثواب من الثواب لأجل الإمامة لأجل الإمامة وهبته وهبته لمن يؤم لمن يؤم يوم الجمعة يوم الجمعة في وجه الأرض في وجه الأرض ثم تقول ثم تقول الملائكة الملائكة ما حصل ما حصل لنا من الثواب من الثواب من الجماعة من الجماعة وهبناه وهبناه لجميع لجميع من صلى من صلى صلاة الجمعة صلاة الجمعة خلف الإمام خلف الإمام ويقول الله ويقول الله يا ملائكتي يا ملائكتي أتتكرمون أتتكرمون على عبادي على عبادي وأنا أكرم الأكرمين أكرم الأكرمين يا ملائكتي يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم قد غفرت له وهذا كله مخصوص في هذه الأمة في هذه الأمة ولا نصيب ولا نصيب من هذا السائر الأمم والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Kemarin masih bicarakan tentang salat Jumat ya. Di waktu salat Jumat ada 70 malaikat itu
ada di depan pintu masjid tuh. Itu masing-masing malaikat nyatet setiap orang yang masuk masjid, namanya Fulan bin Fulan, sampai terakhir orang yang masuknya itu pas khatib duduk di atas mimbar tuh. Nah, yang Allah katakan tadi, yang Nabi tadi, bahwasanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa orang yang memang melakukan sholat Jumat, dosa-dosa kecil, selama ini orang tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Jadi ente yang udah ngerti jangan sampai sembahyang di mana? Di luar tuh. Jadi usahakan di dalam Jumat tuh, usahakan jangan jalan jam 12 parapan, jangan. Itu sih barangan khotib gitu. Usahakan jalan jam 11 atau jam setengah 12, kan masih kosong sekarang tuh. Kadang-kadang ramai masjid jam 12 banyak kan tuh. Pas udah pengen azan baru apa? Ramai. Nah kita yang boleh tahu jangan pas ramai. Usahakan jam 11 lewat udah apa? Udah jalan. Dan sembahyang usahakan jangan sampai di mana? Jangan sampai di luar. Nama ente nggak ditulis tuh. Nama ente nggak diapain? Nggak dicatat, nggak ditulis tuh. Nama ente nggak ada, kosong. Laporan nanti ke Allah, nama ente nggak ada. Karena yang dicatat hanya orang-orang yang apa? Yang masuk ke dalam masjid doang, yang di luar nggak catat. Ada nggak pahalanya? Ada pahalanya, cuma sayang nggak diapain? Nggak dicatat tuh. Nah ini terusannya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Allah Tuhan kau, yakni Allah Ta'ala, berkata pada para malaikat, kata Allah apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifatan, sesungguhnya saya akan menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Ini khalifah, yakni Nabi Adam alaihissalam tuh. Ini Allah udah bilang kepada semua malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Kalau sekarang Allah nggak taruh Nabi Adam di permukaan bumi nggak bakal begini, kan begitu. Dulu kan dihuni oleh apa? Oleh malaikat dihuninya. Kalau sekarang, kalau Allah nggak turun Nabi Adam alaihissalam, maka bumi nggak bakal seperti ini tuh. Ini ya Allah yang maha tahu tuh. Allah sudah dari awal-awal bilang kepada para malaikatnya, sesungguhnya saya akan menjadikan khalifah di permukaan. Yakni siapa tuh? Nabi Allah Adam alaihissalam. Qalatil malaikatu, malaikat bilang, ataja'alu fiha man yufsidu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di permukaan bumi orang yang akan merusak permukaan bumi ini? Malaikat tahu manusia kerjanya apa? Merusak. Jalanan baru jadi ente, baru jadi. Apa yang hilang? Besinya hilang. Ada aja yang diambil tuh. Kereta kan kereta baru tuh. Tahu-taunya yang hilang ada aja. Dan dulu kita kan nimbe timah kereta kan dulu. Timah mobil tuh nggak diambilin tuh. Iseng. Manusia begitu kerjaannya. Kerjaannya apa? Tukang rusak. Yang seharusnya ngambil ikan di laut pakai jaring atau pakai pancing kan nggak ngerusak. Tapi dia apain? Timbul. Hancur. Karang hancur tuh. Nah itu kerjaan manusia. Mereka sudah bilang demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di permukaan bumi manusia yang apa? Yang akan merusak di permukaan dunia. Wa yasfikud dima. Yang kedua, menumpahkan darah. Kerjaan manusia itu pertama merusak, yang kedua apa? Tapi selama tidak ada ajarannya Rasulullah SAW, ingatin tuh, yang bikin kita nahan diri ajarannya siapa? Rasulullah SAW. Ente mampu sebenarnya. Ada orang bikin kesel ente, ada orang ngatain ente, mampu nggak ente pukul? Mampu. Tapi kan ajaran Rasulullah yang ngelarang, nggak boleh, nggak apa, tidak diperbolehkan. Ente itu mukul dia tidak diperbolehkan. Malah ente mesti apa? Mesti gilang dikatain kan begitu. Dikatain, dihina, diomongin mesti apa? Mesti gilang. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Dosa ente diambil apa itu orang? Kan ente nggak balas. Dosa ente diambil apa? Itu orang. Dan kebaikan itu orang, Allah limpahkan kepada ente. Untung nggak tuh? Untung. Makanya ente orang bunyi, orang katain, orang hinain, orang macem-macem. Perlakuan ente yang nggak senonoh gitu misalnya, nggak sewenang-wenang, ente jangan balas, nggak perlu. Karena ajarannya siapa itu? Rasulullah SAW. Lagi ente mana muda kan? Ada yang ledek ente bisa mukul, bisa dibacok lah ente, tapi ente nggak mau tahan diri itu. Ente tahan, astagfirullah.
Kan begitu. Padahal dia bagi dia sih, ya hitungan-hitungan lawan gitu, ya nggak apa, nggak akan sepadan. Tapi kan ajarannya Rasulullah SAW yang larang, Allah yang melarang, Nabi yang melarang, kita nahan diri. Nggak ada manfaatnya. Didiemin mati nggak orang? Mati orang. Mati sendiri orang. Entenya sehat afiat, entenya Allah kasih luar rezekinya, ente juga segala macam urusan dunia Allah kasih gampang. Berkah sebab ente nahan diri tuh. Allah kasih permudah semua. Kenapa demikian? Dosa ente udah diambil sama itu orang. Kan jadi mudah ente. Gak perlu apa? Gak perlu pakai istighfar yang banyak. Ente diem aja, dosa ente udah diapain? Diambil sama itu orang. Ada yang nyampein ke ente misalnya. Dibilang, tuh, ngatain ente tuh. Kenapa? Lu dibilang hitam, jelek, bau. Ente jangan marah. Mau siapa? Mau girang. Alhamdulillah, tuh begitu. Kalau bisa orang yang ngatain kita bawain apa? Bawain makanan, bawain buah. Apa rokoknya dia? Sokam rokoknya. Bawain sokam satu bus kita bawain tuh. Bawain kopi, bawain beras segala macam, bawain gula tuh. Kenapa demikian? Karena kita senang. Dia sudah mengambil apa? Dosa kita. Nah, ente bisa nahan diri itu demikian. Sebab ajarannya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat udah bilang tuh, apakah engkau akan menjadikan manusia yang akan merusak di permukaan dunia dan menumpahkan apa? Menumpahkan darah. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih kepada engkau dan kami bertakdis kepada engkau. Ada tasbih, ada takdis. Kalau tasbih subhanallah, kalau takdis subhanal malikil quddus. Ingat itu. Jadi kalau kalimat tasbih adalah kalimat subhanallah, kalau takdis kalimat subhanal malikil quddus tuh. Malaikat kerjaan demikian. Malaikat mengucapkan tasbih subhanallah, juga malaikat mengucapkan kalimat subhanal malikil quddus. Fala wallahu alaihi. Allah hinakan mereka. Allah celak para malaikat semua itu yang bilang tadi. Apakah engkau akan menjadikan di permukaan bumi manusia akan merusak? Yang kedua akan menumpahkan darah. Kata malaikat, kami bertasbih kepada engkau. Kami mengucapkan takdis kalimat subhanal malikil quddus. Akhirnya Allah la wallahu alaihim. Allah hinakan, Allah caci maki pada mereka semua. Maka kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamuna. Sesungguhnya aku maha mengetahui dan sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Allah maha tahu. Kenapa mesti siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Tidak bangsa jin, tidak bangsa setan. Mesti Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang pada akhirnya bagaimana? Fakhafatil malaikatu. Mereka ketakutan semua. Pas Allah bilang, inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka takut semua oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Lihat tuh luar biasa tuh. Setan aja takut. Setan mengganggu ente, seorang hamba Allah, sampai dia kufur kepada Allah. Setan bilang apa? Saya bebas daripada engkau. Saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Setan takut kepada Allah. Makanya Allah bilang, la ta'budu syaitan. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang apa? Yang nyata kepada engkau. Jadi setan demikian, setan bukan berani kepada Allah, tapi apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, malaikat takut kepada Allah. Pas Allah tadi bilang dengan kalimat tadi apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa khafatil malaikatu fatafu haula al-'arsy sab'a marratin. Malaikat semua tawaf keliling di Arasy sebanyak 7 kali. Pas mereka Allah celak, Allah hinakan dengan kalimat tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun, langsung malaikat takut, langsung muter tawaf di mana? Di Arasy sebanyak 7 kali. Fatajawaza anhum, Allah maafin mereka semua tuh. Lancang tuh, lancang kepada Allah dengan kalimat tadi. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Fa'amarahumullahu an yabnu baitan ala wajhil ardi. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk membangun satu bait, Baitullah yakni, di atas permukaan bumi. Pas Allah langsung maafin mereka, semua para malaikat, kan mereka tadi bilang, ya Allah,
Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah bilang, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat semua takut. Mereka semua apa? Tawaf di aras sebanyak 7 kali. Allah maafin. Tapi Allah perintahin, bangun Baitullah di atas permukaan apa? Permukaan bumi. Hatta law annaba al-wuladu Adama, sampai kalau seandainya anak-anak Nabi Allah Adam alaihissalam, yakni kita semua, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayatufuna haulal baiti sab'a marratin, mereka tawaf di sekeliling Ka'bah sampai 7 kali. Jadi hikmahnya demikian, Allah suruh malaikat ngebangun tadi apa? Ka'bah Baitullah di atas permukaan dunia. Sampai nanti kalau seandainya ada anak Nabi Allah Adam alaihissalam yang semua berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan apa? Tawaf di Ka'bah Baitullah sebanyak 7 kali. Fayatajawazu anhum kama tajawaza 'anil malaikati. Maka akhirnya Allah maafkan kesalahan mereka sebagaimana Allah maafkan semua para malaikat itu. Jadi kenapa sampai ada Ka'bah Baitullah tadi itu? Karena malaikat tadi apa? Berbuat tadi, mengucapin kalimat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka semua ketakutan. Mereka tawaf ya tadi di aras sebanyak 7 kali. Allah maafkan, tapi Allah perintahkan mereka untuk mengapa? Ka'bah Baitullah di permukaan dunia. Kalau anak-anak Nabi Allah Adam alaihissalam semua manusia berbuat dosa, mereka tawaf di Ka'bah Baitullah 7 kali, maka Allah ampuni kesalahan mereka semua. Tsumma nazalu, kemudian semua malaikat turun. Fabanau 'alal ardi al-Ka'bata, maka malaikat semua membangun Ka'bah di atas permukaan dunia ini. Jadi yang bangun Ka'bah siapa ini? Malaikat, ingat itu. Jadi yang pertama kali ngebangun Ka'bah adalah semua para malaikat tuh. Malaikat yang pertama kali ngebangun permukaan dunia ini. Mereka turun ke permukaan dunia, mereka bangun Ka'bah Baitullah dan permukaan dunia ini. Tsumma rafa'ahu Allah Ta'ala waqta tufan ila as-sama'i ar-rabi'ati. Kemudian Allah angkat itu Ka'bah Baitullah waktu terjadi angin tofan sampai ke langit yang keempat. Jadi pas terjadi angin tofan yang luar biasa besarnya, Allah amanin tuh. Allah angkat Ka'bah Baitullah ke langit yang keempat. Jadi tahu tuh, yang pertama kali buat Ka'bah adalah para malaikat tuh. Wa khalaqallahu ta'ala manaratan fi janbil baiti ya'nil Ka'bata. Dan Allah menciptakan sebuah menara. Itu menara bahasa Arab tuh. Menara itu bahasa Arab tuh. Bahasa kita apa? Menara. Arabnya apa? Manarah tuh. Jadi bahasa Arabnya manarah. Bahasa Indonesia adalah menara tuh. Sama kayak majalah. Bahasa Arab kan majalah. Bahasa kita apa? Majalah tuh. Dari bahasa Arab serapan tuh. Kayak rakyat itu diambil dari bahasa Arab apa? Ra'iyah tuh. Ra'iyah maka menjadi apa? Rakyat tuh. Jadi hampir banyak serapan bahasa Indonesia yang diambil dari apa? Bahasa Arab, banyak begitu. Jadi nggak bisa dipungkirin ya, bahwasanya kita ini kebanyakan adalah diambil nama itu dari apa? Dari bahasa Arab, banyak kan tuh. Apa aja? Ra'iyah, majalah, kemudian apa lagi tadi itu? Majelis permusyawaratan rakyat. Itu musyawarah kan bahasa Arab. Musyawarah bahasa apa? Bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab tuh. Dewan. Itu dewan bahasa apa? Bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil bahasa apa wakil? Bahasa Arab. Rakyat bahasa apa? Rakyat. Bahasa Arab yaitu ra'iyah. Jadi hampir semua kebanyakan ya bahasa kita ini serapan dari bahasa Arab. Sampai nama kita kan semua pakai bahasa Arab semua kan begitu, iya kan? Ada yang Muhammad, ada yang Ahmad, ada yang Abdullah, ada yang Ali, ada yang Umar, macam-macam tuh. Ada yang Mustafa, ada yang Mujtaba tuh. Nah, nanti kalau punya anak namanya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nama bukan Nabi Muhammad aja jangan dipukul kan begitu. Nanti punya anak namanya bukan nama Nabi Muhammad, bukan Ahmad,
bukan Muhammad, bukan Mustafa, bukan Mujtaba. Itu nggak boleh diapain? Nggak boleh dipukul, nggak boleh dipukul. Nah, apalagi anak yang namanya apa? Dengan nama Nabi Muhammad sama itu. Misalnya Ahmad, misalnya Muhammad, misalnya Mustafa, misalnya Mujtaba. Nggak boleh diapain? Nggak boleh dipukul tuh, dijaga tuh. Rasulullah SAW demikian bahwasanya apabila kalian menambahkan anak kalian adalah nama aku, maka fa'akrimuhu, muliakan dia. Nah itu juga demikian, orang tua nih, bapak ibu tuh jangan sampai tangan ente apa? Enteng tuh, nyubit anak, ngempos, jangan tuh, kesian tuh anak, jangan diempos. Karena biniannya adalah dari kecil anak-anak itu, nggak boleh apa? Nggak boleh diempos, nggak boleh ditabok, nggak boleh diapain, nggak boleh dijewer. Kalau nakal bilangin, orang dulu orang-orang soleh, orang dulu apa? Orang-orang soleh, mereka orang yang dekat kepada Allah. Jeweran mereka jadi doa gak? Jadi doa. Kita kan bukan orang soleh. Kita orang apa? Kita orang-orang soleh gitu. Kita orang soleh. Kita ibadah udah kurang. Kan begitu. Orang dulu kan qiyamul lailnya luar biasa. Baca Qurannya luar biasa. Duhanya luar biasa. Baca selawatnya luar biasa. Dekat kepada Allahnya luar biasa. Sehingga setiap pukulan mereka, setiap emposan mereka, tamukan mereka, diiringi dengan apa? Dengan doa. Kalau kita kan nafsu kan anak. Nafsu kan di mana? Nafsu ente pukul. Jebret, jebret, jebret. Oh, bukan doa ente siap. Nggak boleh. Kecuali Ariel, jangan tuh. Jadi demikian tuh. Ente harus menggunakan nama anak ente tuh. Nggak boleh sampai ente apa tadi? Nggak boleh dipukul. Lagi namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai kemudian Allah menciptakan menara. Tadi menara ya, menara itu bahasa Arab ya, diambil dari kalimat manarah, itu menara. Allah menciptakan menara di samping apa? Ka'bah Baitullah. Allah ciptakan sebuah menara di samping Ka'bah Baitullah. Tsumma sammahul Baitul Ma'mur. Kemudian Allah namanya disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Ingatin tuh. Jadi ada sebuah menara di samping Ka'bah Baitullah yang disebut dengan tadi apa? Al-Baitul Ma'mur tuh. Jadi sebelah Ka'bah Baitullah Allah bangun sebuah menara yang disebut dengan tadi apa? Al-Baitul Ma'mur. Berapa panjangnya itu menara? Wa tudul manarati 500 amin. Panjang itu menara 500 tahun. Dari permukaan dunia sampai ke langit, sampai ke aras tuh. Itu menara panjangnya demikian. Sampai 500 tahun tuh. Faidah, ngerti ya tadi ya urutannya ya. Jadi pas malaikat tadi bilang ada ja'alu fiha, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya saya akan menjadikan sebuah khalifah di permukaan dunia. Kata mereka apa? Ada ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasbiqut bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan manusia di permukaan dunia, padahal manusia kerjanya apa? Pertama merusak, yang kedua adalah menumpahkan. Kata malaikat, kami ini adalah makhluk engkau yang apa? Bertasbih kepada engkau dan mengucapkan kalimat takdis, yaitu kalimat subhanal malikil. Allah langsung hinakan mereka. Allah katakan dengan kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha tahu yang kalian gak tahu. Dengan kalimat tadi mereka langsung apa, Bang? Ketakutan semua. Ketakutan, pada akhirnya mereka semua apa? Tawaf di sekitar apa tadi? Aras sampai 7 kali. Akhirnya Allah apa kan? Allah maafkan kesalahan mereka semua, tapi Allah perintahkan mereka untuk membangun tadi apa? Baitullah, Ka'bah di permukaan dunia. Kata Allah, kalau seandainya ada anak manusia berbuat dosa kepada aku, kemudian dia tawaf kepada di hadapan Ka'bah Baitullah 7 kali, maka aku akan apa? Ampuni dosa-dosa mereka semua. Akhirnya mereka semua membangunnya. Allah angkat waktu terjadi taufan besar sampai ke langit yang keempat. Allah ciptakan sebuah menara di samping Ka'bah Baitullah yang disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Berapa panjangnya dari? 500 tahun. Fa idza kana yaumul jumu'ati, apabila datang hari Jumat nih. Pas hari Jumat
Yas'adu Jibrailu alaihi salamu alal manarati. Itu begitu ente nanti kalau udah bisa baca kitab, jangan diapain? Jangan sukun-sukunin, jangan dimati-matiin. Nah itu dari guru gitu semua tuh. Jadi manakala ente mati-matiin kitab, ente ketahuan. Kecuali ente orang yang berilmu, itu udah tahu nih, ente mati-matiin nggak masalah. Tapi kalau ente baca di hadapan murid atau ente di hadapan guru baca, jangan pernah diapain? Disukun-sukunin, jangan pernah dimati-matiin, jangan tuh. Al-baitu jamilun. Jangan bilang apa? Al-bait jamil. Kecuali dalam kondisi muhadasah tuh. Lagi bercakap-cakap, boleh nggak masalah. Lagi ngomong sama teman, jangan apa? Al-baitu jamilun. Jangan tuh. Orang tembak kalian deh. Jadi ngomongnya gimana? Al-bait jamil tuh. Misalnya ente melihat perempuan cantik apa? Ra'aitul mar'atal jamilah. Ra'aitul mar'atal jamilah. Tuh jangan bilang ra'aitul mar'atal jamilah. Oh. Jangan. Bilang aja ra'aitul mar'atal jamilah tuh. Jadi kalau lagi conversation, lagi apa? Lagi bercakap-cakap, maka silahkan apa? Sukun-sukunin. Tapi pas rombongan baca kitab jangan diapain? Yang sukun kalau ente bisa baca kitab tuh begitu. Jadi kebanyakan orang baca kitab, dia nggak bisa tapi dia pengen sukun-sukunin. Kata ulama, idza kunta nahwiyan fahafidh 'alal adab fa illa fasakin fasukun wa satru. Kalau engkau bisa nahwu maka tunaikan haknya tuh. Artinya apa? Praktekin. Tapi kalau nggak bisa, sukunin. Sukun itu nutupin diri engkau yang memang sekali tidak bisa nahwu. Jadi kalau memang kita nggak bisa, dia baik sukunin. Biar pada tekun yang belajar ya, jangan setengah-setengah, jangan pakai apa, keganggu ame kerjaan, keganggu ame demen ame orang punya duit sekarang, jangan. Nanti biar sabar yang belajar agama tuh, biar sabar. Nanti yang belajar di Sakopa biar sabar lagi perempuan. Nanti sekarang ente kalau dengan duit sekarang jangan, duit itu racun buat ente. Nanti ada waktunya duit kayak ini, insya Allah ada waktunya. Sekarang ente mesti apa? Belajar biar tekun, biar semangat tuh. Habisin umur ente untuk apa? Untuk belajar biar maksimal. Jadi matangnya matang apa? Matang pohon. Jadi nggak sembarangan. Matangnya matang pohon. Kalau matang pohon kan buah enak nggak? Enak, manis. Ini ada mangga matang pohon yang satu pereman. Enak yang mana? Matang pohon yang pereman asam nggak? Asam. Ada matang pohon tuh lihat tuh. Maka lihat dia kan manis. Kalau Gary pereman ya. Maka lihat dia kan asam. Serius tadi kita yang genap. Bukan bercanda itu kita malaikat kita takut. Kita takut ada malaikat tapi kak begitu takut. Bercanda. Takut dia tuh salah gitu. Jadi usahakan begitu ya, tiap belajar Sakopa tuh, yang belajar TPA, Rahim tuh usahakan belajar sampai apa? Sampai maksimal, sampai bisa. Umur itu sekarang 20 tahun, yang laki 30 tahun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi bisa, pintar. Biar kampung kita nanti Bukit Duri penuh lagi-lagi dengan ilmu, dengan guru-guru agama lagi. Seperti tahun-tahun yang lalu. Dulu tuh begitu, tahun ketika ada mu'alim A, ada mu'alim B, ada mu'alim. Sekarang udah habis tuh. Sekarang tukang ceramah doang. Yang tukang ceramah belum tentu bisa kita kuning nanti. Tukang ceramah belum tentu bisa apa? Kita kuning. Yang tukang ceramah, yang tukang tahlil, yang tukang baca rotib, yang tukang baca maulid, itu belum tentu bisa kita kuning. Nah itu usahakan demikian, yang belajar sampai habis sampai tuntas tuh. Belajar nahunya, sorotnya, lughahnya. Yang nggak belajar kerja, yang nggak belajar apa? Kerja ente itu. Ini buat belajar tuh. Yang nggak belajar kerja atau apa? Atau usaha. Tapi yang belajar kalau bisa jangan apa? Jangan kerja. Kalau mau usaha silahkan dagang tuh. Dagang apaan? Kayak kopi kan dagang apa? Dagang baju, dagang pelek kan begitu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang nggak ganggu apa? Nggak ganggu jam belajar ente nggak masalah. Ente pesan kita begitu ya semua ya. Jadi usahakan ente kalau bisa nanti baca kitab jangan diapain? Jangan sukun-sukunin, jangan mati-matiin, ketahuan. Ente baca depan guru, disukun-sukunin, guru nggak bakal lihat ente. Tapi ente baca semua dengan barisnya, guru tahu. Ente bisa, ente pintar, ketahuan. Ane dulu ngaji sama guru semua. Jadi ane hampir semua guru ane baca nggak pernah sukun-sukunin. Ane baca apa adanya itu, kayak begitu. Karena itu seperti itu. Jadi baca kitab jangan sampai di sukun-sukunin.
Lagi perempuan pintar, orang cari perempuan pintar, alimah gitu, menguasai kitab kuning, orang cari. Perebutan lagi tuh, laki perebutan. Yang laki kan memang tahu sendiri ganjang laki kan. Kalau perempuan pintar gitu, alimah, masih umur muda-muda, pintar, alimah, orang cari. Buat jadi apa? Buat jadi mantu tuh. Luar biasa tuh. Kiri mau ya? Mau, boleh mau. Kiri mau. Cari yang begitu. Senang ente insya Allah. Gere, ada Odi nggak Odi ya? Hah? Ayo Odi. Maafin dia. Nah kita, ini kalau sana nggak bisa. Kita ngomong serem semua. Jadi maafin ya kalau kita bercanda. Biasanya kita serem semua isinya begitu. Jadi apa tadi ya? Jadi Allah ciptakan apa? Di samping Ka'bah Baitullah ada sebuah menara yang disebut dengan Al-Baitul. Panjangnya adalah Fa'idha kana yaumul jumu'ati, kalau datang hari Jumat, ngerti ya, itu sembahyang Jumat, ngerti kemarin itu yang bilang itu, pas Allah ngerti hati, usalli fardal jumu'ati ma'muman, atau pakai bahasa Indonesianya, aku niat sholat fardu jumu'ah ma'muman. Jangan apa? Jangan Jumat ya, nggak sah ya nanti akhirnya ya. Jadi upayakan demikian. Nanti niatnya usolli fardal jumu'ati, atau menggunakan bahasa Indonesianya aku niat sholat fardu jumu'ah ma'muman. Yang laki itu ya. Nah tadi ya, pas hari Jumat, yas'adu Jibrailu alaihissalamu alal manarati. Malaikat Jibril naik ke atas menara. Tuh, yang tadi yang disebut dengan Al-Baitul. Nah, Malaikat Jibril pas hari Jumat naik ke atas menara Al-Baitul Ma'mur. Wa yu'adzinu. Malaikat Jibril langsung apa? Langsung mengumandangkan adzan. Tuh. Jadi muadzinnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Allah. Wa yas'adu Israfilu 'alal minbari wa yakhutbu. Malaikat Israfil naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Jadi yang muadzinnya malaikat Jibril, kemudian yang jadi khatibnya adalah malaikat Israfil. Wa ya'ummu Mikailu lil malaikati. Dan yang menjadi imamnya adalah malaikat Mikail. Tuh, luar biasa ya. Jadi muadzinnya malaikat Jibril, kemudian khatibnya adalah malaikat Israfil, kemudian imamnya adalah malaikat Mikail. Fa'idha faradu minas sholati. Kalau malaikat semua kelar sembahyang Jumat, jadi salat Jumat dilakukan oleh para malaikat ya. Ya luar biasa malaikat ya. Malaikat Jibril tadi yang adilnya, malaikat Israfil yang khatibnya, malaikat Mikail yang menjadi imamnya itu. Pas kelar khatib, pas kelar sembahyang Jumat selesai, sudah selesai berangkat semua. Fayaqulu Jibrailu. Maka malaikat Jibril bilang kepada Allah, "Ma hasala li minat thawabi li ajlil adani wa habtuhu li jami'il mu'adzinina fi wajhil ardi." Ya Allah, pahala apa yang aku dapatkan karena aku adzan yang aku akan berikan kepada semua muadzin di permukaan dunia. Jadi malaikat Jibril kata apa? Minta pahala dari Allah sebab tadi adzan yang sudah dikumandangkan. Yang nanti itu pahala buat siapa tuh? Buat semua orang-orang yang muadzin di permukaan dunia. Makanya ente kalau bisa jangan sampai nggak jadi muadzin tuh. Kalau bisa muadzin, ente yang berilmu tuh yang tahu jadi muadzin. Ketimbang yang adzannya yang nggak berilmu, kita kan kuping kita kan dengarnya kan nggak enak, kan begitu. Yang hak nggak dibaca hak, yang harusnya hak dibaca nggak hak. Kayak model hayya 'alas shalah itu kan tak marbuthah. Kalau diwakafkan jadi apa itu? Jadi ya hayya 'alas shalah. Kebanyakan nggak begitu. Ente yang ngerti upayakan. Seharusnya ente apa? Jadi muadzin tuh, upayakan begitu. Tapi yang udah jadi rutin ngambek begitu ya. Kan tuh 25.000 tuh.
Iya beneran nggak bohong. Macam-macam kaget deh. Ente yang ngerti mesti maju, seharusnya maju. Minimal azan-azan yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ente yang maju. Kadang-kadang kita kan dengerin kan suka kuping nggak enak tuh. Baca selawat, bacanya salah. Allahumma sholli, dipanjangin apanya? Li-nya dipanjangin lam itu, kan nggak boleh. Kalau dipanjangin ada ya apa itu? Ada ya perempuan. Itu ya perempuan menunjukkan domirnya kata gantinya apa? Anti. Berarti ente bilang Allah perempuan. Gimana hukumnya kalau sudah mengetahui? Hukumnya kafir, nggak boleh. Seharusnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan sholli, jangan. Kayak baca rawi. Ente baca, suka kita dengarkan ya Rabbi sholli ala. Kan begitu kan tuh. Dipanjangin apa itu? Linya itu. Itu kalau tahu sengaja-ngajak itu orang kafir. Jadi nggak boleh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jangan keasikan pakai jengkok. Kan begitu jengkok kan kayak di dangdut kan begitu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kan begitu tuh. Ini kan begitu mereka tuh. Bacanya seperti itu. Ada Habibi. Ini mana aja Habibi? Ada. Kalau Habibi jarang kelihatan malam minggu. Datang malam minggu. Jadi itu ya begitu ya. Jadi malaikat Jibril minta kepada Allah apa? Pahala yang akan diberikan kepada muadzin yang ada di permukaan dunia. Wa yaqulu Israfil, berkata Israfil, ma hasala li min thawabil khutbati wa habtuhu li jami'il khutaba'i fi wajhil ardi. Ya Allah, pahala apa yang aku raih, aku dapatkan sebab aku khutbah yang aku nanti akan menghibahkannya, memberikan kepada semua orang yang khatib di permukaan dunia ini. Jadi malaikat Jibril minta kepada Allah pahala adhan buat diberikan kepada semua muadzin. Malaikat Israfil minta kepada Allah pahala apa? Khutbah untuk diberikan kepada semua khatib-khatib di permukaan dunia. Allah kayak begitu para malaikatnya. Tsumma yaqulu Mikailu, kemudian berkata malaikat Mikail, ma hasala li min thawabi li ajli al-imamati wa habtuhu liman ya'ummu yawmal jumu'ati fi wajhil ardi. Ya Allah, pahala apa yang aku raih, aku dapat sebab aku menjadi imam yang aku akan berikan kepada semua orang yang menjadi apa? Imam di permukaan dunia. Jadi semua malaikat pengen hamba Allah di permukaan dunia dapat bagian pahala yang mereka kerjakan tuh. Malaikat Jibril pengen dapat memberikan pahala adzan untuk semua muadzin. Malaikat Israfil pengen pahala khutbah diberikan kepada semua orang yang khatib. Kemudian malaikat dari apa? Mikail ingin berikan pahala apa dari? Imam kepada semua orang yang menjadi imam di alam dunia. Subhanallah. Dewa juga. Ya Allah, sudah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تنجلي. والقلب يخفق والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تنجلي. والقلب يخفق
يخفى والكواكب تنجلي يا نفس نلت المنى فاستبشري وتلا يا نفس نلت المنى فاستبشري وتلا هذا الحبيب وهذا ختم الرسل هذا الحبيب وهذا ختم الرسل والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي وتقولوا آمينا رأيته جملا وتقولوا آمينا رأيته جملا كالبدر في ليلة يلوح ينجلي كالبدر في ليلة يلوح ينجلي والقلب يخفى والكواكب ينجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي صلى عليه دائما وربنا دائما صلى عليه ربنا وربنا دائما ملاحت الأطيار في صوت عالي ملاحت الأطيار في صوت عالي والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف وربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول
المشرق في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تنجلي والقلب يخفق والكواكب تنجلي ولد المشرق في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تنجلي ولد المشرق في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تنجلي والقلب يخفق والكواكب تنجلي. يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا ولي سقفنا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المخبر والعدروس المخبر والعدروس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحداد والعطاس الحداد والعطاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله
تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله